Durfendaadmens Hannes Grobler, 'n Vrystater wat ewe tuis is agter sy Skyline se stuurwiel as onder die motor se enjinkap. 'n Man wat Sterling Moss se leuser deurentyd toepas. Om eerste te eindig, moet 'n man eers eindig. In 'n sportsoort waar die geringste oordeelsfout jou duur te staan kan kom, het Hannes Grobler die feitelik onmoontlike vermag om vir Sarel van der Merwe van die tydrentroon te stoot. Asof dit nie voldoende was nie, wen hy en Piet Swanepoel ook die nasionale veldrentitel. Laat dit 'n mens nie breë bors voel. Om 2 motorsporttitels in 1 seisoen te wen is 'n wonderlike ervaring. Ons het dit baie geniet om aan die tydrenne en die veldrenne deel te neem. En ek dink dit is ook te danke aan Nissan se betroubaarheid dat ons so goed gedoen het. En glo my rygoed het dryfkrag. Met Hannes Grobler aan die voorpunt, spanmaat Cassie Coetzee en Nissan betroubaarheid, het die vervaardiger die Suid-Afrikaanse tydrenvervaardigerskampioenskap vir die 8ste keer sedert 1974 gewen. En om meer sout in ander spanne se wonde te vryf, is Nissan die enigste vervaardiger wat die titel 4 jaar agtereenvolgens agter sy naam kan skryf. Maar waarom skryf Piet Swanepoel, Hannes se navigator, hulle sukses toe? Tydrenroetes sowel as die roetes wat op veldrenne gebruik word gekies sodat die motors getoets word. As navigator sien ek nie veel van die paaie nie, maar ek glo my, ek voel alles wat binne in hierdie voertuie gebeur. En ek sou sê, ons grootste prestasies hierdie jaar is te danke aan hierdie voertuie wat so betroubaar is en ons nooit in die steek gelaat het nie. Hoewel Hannes Grobler en Piet Swanepoel as kampioene uit die stryd getree het, was die alom gewilde Cassie Coetzee en Wiley Harrington kort op hulle hakke. Ek neem vir 14 jaar in tydrenne deel en daar seker van die motors wat ek graag sal wil vergeet. Maar een ryding wat ek glad nie kan vergeet nie, is die Nissan Skyline, wat ons die afgelope jaar in die Suid-Afrikaanse tydrenreeks gebruik het. En die motor het my nooit in die steek gelaat nie. Nog 'n onvergeetlike Nissan Skyline is die van die renjaer Henny van der Linde. Met die eenste ryding is hy die 3de agtereenvolgende jaar die kampioen in die renklas vir gemodifiseerde motors. 'n enjindokter, feitelik sonder weerga in Suid-Afrika, werskaf Henny aan sy eie motor. Om die beskeie Henny aan die praat te kry is geen maklike taak nie, behalwe as Skyline stories ter sprake is. Ek het 52 klas wenne agter die rug wat ek dink 'n rekord is en is alles te danke aan die betroubaarheid van die Nissan. Unbeatable in Class B, the van der Linde Nissan Skyline combination is often a super-fast clockwork-like threat to bigger engine cars in Class A. To prove the point, the Skyline beat the best overall on no less than 6 occasions. With under-bonnet modifications to the crankshaft, camshaft, cylinder head and ports, output is doubled for circuit use. Yet the power plant is as reliable as that of a standard road-going Skyline. In the dust-drenched world of off-road racing, where nearly anything goes until it stops, Nissan Safari came out tops. Bumping and bouncing its way to the National Off-Road Championship, the Safari, once again with Hannes Grobler and Piet Swanepoel in control, chalked up numerous victories on some of the worst terrain in southern Africa. Ja, ook die moederpers was lyries oor Nissan se sukses. 3 rensporttitels in 1 seisoen is nie kinderspeletjies nie. Wiel is Suid-Afrika se voorste Afrikaanse motortydskrif. Uitgewer Jannie Herbst is aan die woord. Van alle fasette van motorsport is tydrenne my gunsteling. En ek moet sê, hoewel Nissan vanjaar so goed gedoen het, kon dit seker nie anders nie. As mens kyk na hulle spangees, die manier waarop hulle motors voorberei, die betroubaarheid van hierdie Skyline engines, dan het dit maar net gebeur wat moes gebeur. Ek is baie bly vir Nissan se part. Motor Scene editor and ex-rally driver John Oxley. You know, what I like most about the Nissan effort this year in racing, rally and off-road
is the vehicles with which they started. They didn't go shopping overseas and buy the most fancy stuff that was designed only for racing, or only for rallying, or only for off-road. They started with ordinary vehicles. Skyline that Henny von der Linde has won 50, 51, I can't remember, so many races in a row. Started as an ordinary Nissan Skyline. Skyline that Hannes Grobler has won the championship with was an ordinary Nissan Skyline, straight off the shelf. And even the Safari, he decided to go into, Hannes Grobler and Piet Swanepoel decided to go into off-road racing. They started with a Safari. It's an ordinary, straightforward Nissan Safari. Okay, it's been modified because you have to modify the vehicles to be competitive. But at the end of the day, you can take any one of these vehicles, you can give it to your wife. Of course, you've got to remove a lot of dust and dirt and filth, but you can go shopping in it. It's an ordinary, straightforward, everyday vehicle. Drive editor and off-road competitor, Jeff Dalgleish. I wish I could actually tell a different story, but I'm the top point scorer for a rival off-road racing team. But all year I've eaten the dust of the Nissan Safari. The totally dominant combination has been the four-wheel drive Nissan, Hannes Grobler and Piet Swanepoel. They've actually achieved a unique feat of a perfect score in off-road races. This has never been done before. Wheels-uitgewer en televisieaanbieder Adrie Besuidenhout. Nissan het vanjaar wat motorsport betref eintlik Gary Player se wenresep toegepas, want hy sê mos hoe harder jy werk, hoe beter raak jou geluk. Nou hulle het baie hard gewerk, hulle huiswerk baie goed gedoen. Goeie produkte gehad, van die beste jaars, van die beste navigators en ook van die beste dienspanmense. Ek gun hulle sukses. 3 rentitels in 1 seisoen. 'n Skitterende bevestiging van Nissan se dryfkrag.